Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mahuli mangami ulyasin Allah subhanahu wa ta'ala ituin natuin pagpangaji nato sin kitab Sulamut Taufiq sarta kaya pangajian nato sin kahapon yaon hatungod sin jumlahan sin mga syarat sin sambahayang amunain suway tahar hatinya suci in pakaian in tempat in baran iwan sin uno-uno na indiara hawak tumagsambahayang suci siaring hanajis. Sehingga apabila inta uya undak pakan sin najis sibu daing kugdanan baran niya, pakaian niya, diara niya tempat amu indi niya maig sarundun in najis yaun mabatalin sambahayang niya. Demikian syarat dari Isa bin Suwai artinya satrul aurah kaya tatabunanin aurat. Dalilay na to demikian in mga aurat sin manusia deng hausog pabawai deng halimaya pabanyaka asambahayang iwan hawa sin sambahayang. Alhasil in usog sibu da banyaka iwan sin limaya iwan sin babai amu in banyaka in aurat niya hasambahayang ma bayna surra wa rukba anggaw tabaran haud sin pusud iwan tuhud. Adapun bang babae limaya in aurat niya halom sin sambahayang kata simbaran niya mapuas deng habayhu iwan sin limania lahi iwan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal pengajian bagu. Wa tabtulus salatu wa tabtulu mawa'tal as-salatu in sambahayang. Artinya in pengajian bagu pengajian natu ini hatungod sin hikabatal sin sambahayang. Sabab bukun sadja in siukat katu sin Tuhan natu Rabbul Alamin atau wakan siukat katu sin agama itu munay sadja sin ibadat sumagawa biya diin in pag-ibadat natu ini taymaun. Ini hikatayma kaniya nasubay masampu na in syarat niya in rukun niya iwan makalayo din hikabatal kaniya. Wa tabtulu mawa'tal as-salatu in sambahayang bil kalami sabab sin himumungan atau akan bisarah kalam bisarah himumungan kabtangan walau biharfaini misan in kiaunan dua huruf dua batang au biharfin atawa hambuk huruf mufhimin dumihil pamaham. Artinya dumihil aun maknanya dumihil pamaham. Illa inna siya buat malingkan apabila nalupa siya kaya lupahan niya. Illa inna siya buat malingkan bang siya nalupa wa qalla iwan tiu ingat tiu imbistara niya sarta nalupa siya di mabatal kung siya mabatal bang sa upama hati niya tiuud wala siya nalupa ini misan tiu batal atawakan nalupa siya sarta tiu ini di mabatal nawang nalupa mataud mga nag-iilan magtuwian in kasanyangan na to dunya akhirat na lupa ini batal.
Nakakuha ding hakabtangan ini lapal al-kalam, hatinya way nakalamod ini syarat. Mag-isyarat hindi mabatal. Syarat. Bisan pa yung kiaunan sintaw nagsambahayang yaon, hatinya umaw. Ini syarat dihi kabatal sinamuin sambahayang. Nain kalam din himumungan si manusia. Himumungan si manusia. At kala siya nagbisara, himumungan si manusia, tiuod niya, kaingatan niya sindi manjari, sarta bukun siya nalupa. At kaya hahatian niya, kaya tutumtuman niya si halong sin sambahayang, ini ni mabatal. Misan pa yung kiaw na sinlapal niya yung 2 huruf. Ini amin lapal, gua ding hasambahayang. Sibu din 2 huruf yun, 2 batang, hati niya, dumihil pamaham atau wadi. Dumihil pamaham atau wadi. Atau hambuk huruf, hambuk batang sumagawa dumihil pamaham. Di sinlapal bahasa Arab ini mian kauqi. Qi ini ding hawaka yaqi wiqayatan wa mauqan fa huwa waqin wa dzaka mauqiyun qila taqi. Qi ini fil amar. Qi artinya menghakatu halik kau. Atau ra. Indra ini atud kau ra'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun ra la tara. Nawa tatkala siya 5 pal ra, maksudnya atud kau ini batal yung sambayang ini misan hambuk huruf. Nawang nahinang na 2 huruf misan di siya dumihil pamaham. Artinya ini ni makabatal. Akan mga mag-ubo yan na suway majaga amin di gumuain huruf bang mga umubo awang gimua sampai pa 2 huruf tiuod niya na bakal buat malingkan bang sa upamain siya yaon na lupa sarta tiu-tiu kunin jangkaan sinamuin long yan na lupa sarta tiu-tiu. Nah yung tiu-tiu ini, jangkaan tiu-tiu ini unum kabtangan atau unum lapal, unum words, unum kalimat. Sabab waktuhi Muawiyah bin Hakam hapanagnaan niya panakasud pa agama Islam si mambahayang di niya pakaingatan ni mga hikabatal si sambahayang sakali aun uno ba yata usugi biya nagatching niya mamahanon aw nagmamaha nun naimiyan siya yarhamukallah yatod siya si mga yatod siya si mga sahabat haraig niya imatod kaniya kata nangingiruging kaywanan naunin piyamong niya wa takla umma ma sya'nukum tanzuruna ilayya amin piyamong niya wa takla umma andu kay luwakat ini kabtangan amin pangandungan duin wa takla umma andu kay luhina ako. May taniwa kuwa turun biyahe ini. May kabtangan niya ini, bisara niya waktu nagsasambayang, mapuasin pagsambayang itu, wala da siya diaksin Nabi, papawalikan ni sambayang niya. Sabab maita, imuna-muna di niya kaingatan sinikawatal, inhikarua, amoy istimbat si mga ulama, ingkabtangan yung tiu-tiu. Artinya, unum kalimat. Sumakaw abang timaud na, so pamamanak nasihat na khutbahalong si sambahayang, imisan kialupahan, misan kialupahan hatinya baktal. Demikian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaminsan nagsambahayang sambahayang zuhur sakali pag abot para katika-2 nalupain Nabi nakasalam siya. Puasin pagsalam niya nakapag-story pa. Daytaan man siya Dzul-Yadain amuin yuhulal ambok sahabat ipagtagan yung Dzul-Yadain sa babimbiya 25 niya takahaba tiu-tiu biday man sing karya sali ya subuh siya ya Rasulullah uno kiasar mo yung sambahayan atau kialupahan lunya bukun karwa-rua bukun ko kialupahan bukun di sa kiasar analong niya 2 rakatin sambahayan ya subuh niya Umar ya subuh Abu Bakar long lahu at imindugin Nabi si mambahayan continue hatinya wala timag na rin nga panagnaan continue timakbir 2 rakaat so ngamuin sumalam si mujud sahwi
Sabab ang impag sujud sawi ni kuno amin masunay sujud sawi hambuk ding hikasuna si sujud sawi uno kakahinang bang siya hikawa tal hawak tu hinangun mo siya matutuod bang mo siya mahinang hawak tu kau nalupah sunna kay mo sumujud sawi. Ini jagahan sing kita ni insyaallah. Wabil af'alil kathirati iwan sin mga kakahinang hiwal kakahinang mataud al-mutawaliyati sunod-sunod. Tanto ini ni mapuas din nga sambahayang mga syiddatul khawf. O niya sambahayang syiddatul khawf nag-aalop na ko yung masin sa trun nagbubuno. Bang dumatong nin waktu sambahayang, ini subay ra ko magsambahayang. Sumakaw sambahayang niya nahat niya syiddatul khawf. Tumakbir Allahu Akbar ito ni sa mag-fight ni sa biwan sa true. So maka di kato ni na di ta ma-apply siddatul khawf sabay pagbunutay ni hindi kita natuta mga duwa usok bato. Iba yung mga sahabat din nag-aalop biwan sa true, na waktu sambayang sumambahayang Allahu Akbar di magbisaram yang masa sinamuin suratul Fatihah yaitu isab nag-amuin nag-aato iwan sin sa true. Nawangamuin makahayang na amparumko aun aturan niya tartanto. Baka masabiyaw na biday pagbuno taga kamahangan magbuno dahil hula pa hula. Atawakan sambayang sunnah safar. Sambayang sunnah mga tasa sa katanyaw na nahihiwalimbaran niya sing kura niya. Ini bang sambayang sunnah manjari. Waktu safar. Atawakan hatatkala aun amuin mga kamumulahan. Kamu nagsasambayang ko biyan biwutang mo yung cellphone mo biyan na unahan. Di matungin sugarul kiyawa di arimakan. Apasun mo. Apasun mo. Riko magbisa apasun mo. Kawaon mo. Tikdakan mo. Suntukon mo. Mapunong pa mo continue. Rumuko na kaw. Atau mga sumantras kaw pauli ang mabigla dumakan kaw. Yan di mapatal. Sabab may tay niyan. Darurat. Nakuno siya mabilang mataud. Kasalati harakatin biasin tuhiwal. Tuhiwal. Sibo dah hambuk hiwal hambuk ang gautabaran hiwalun siya makatusunod-sunod atau akan magminsan sumaka duway-duway ang gautabaran 25 ibansin na ni batal bang bukunda siya hati niya amuin rakulya day ni sa rakulya ni sunnah sa bang hiwalin 25 ibansin ini ni hati niya makabatal. Kaya sing kita ni. Nah, ini ada pun ni paghiwal makatuwi ni wala na syaratin subay tuurun iwan di hati niya tuurun niya iwan sindi batal. Batal. Bida iwan singkap tangan. Bida iwan singkap tangan. Sabab may inhiwal yaun, inhiwal mataud magkontinue hikalarak siya sin arrangement sin sambahayang magkangi. Amo yung pagbahasa ulong niya kakahinang mataud sunod-sunod. Amo yan in hikarwa, hikawatal. Wabil harakatil mufritati iwan sabab sin hiwal nakalanduk. Limiure nga jangkaan. At ini imyak susin haraka mufrita ini amuin bukun saja hambuk ang gautabaran ni magiwal semua kataan simbaran biasin lumaksu. Lumaksu tumamling paulian. Kana biang na ang panakapaganag karati misan halong sambayang na tumamling paulian batali sambayang niya. Atau amin hiwal hatinya hiwal amuin kataan simbaran niya mahiwal. Ini buat malaingkan ini hiwal ikhtiyari hatinya ikhtiyari amuin hiwal tu simbaran niya bidawang saupama irti'ash atau akan irtirari saupama pagbasa niya si mga ayat menunjuki panarka miuga siya sampai najugjug imbaran niya si biabuka ini di mabatal sa pamaita bukun ha kontrol niya yaun kuwa deng ha pag mabuka niya. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin iwan sabab simpagganap rukun fi'li. Ganap-ganapan niya in rukun kakahinang.
Ini bangsa upama tiuud ni ya. Bangsa upama tiuud ni ya. Ini baktal. Sumakawa bangsa upama wala niya tiuud. Kaya kanapa ni rukun fi'li rakaat na sa upama hikaupat timindog siya parakati kalima. Panganal niya ampa rakaat ikaupat supposed to be magtatakin na timindog pataas. Wala niya kaingatan, wala niya tiuod. Panganal niya upat rakaat. Siya hawin na siya sinamuin uno. Jaman niya subhanallah limingkod siya pababa. Di mabatalin sambayan. Sabay ta wala niya tiuod. Bida bang tiuod? Bang tiuod 5 rakaat. Si makat na siya pataas. Ini batal. Kan mangsa pa may kahalan bihayad to. Ini mambian pagrakati kaupat supposed to be tayo-tayo timindog. In makmu mamin nakahatin di man jadi makat pataas. Subhanallah. Di daliming ko din imam. Di liming ko. Na yun ako mainu-inu gana-gana kaya lupahan sin imam yung mga fatih hambuk rakat niya sehingga di masampunin hambuk rakat ganapan niya ikaroa. Dari sab siya manjarilong niya imian na tuan long niya kung nakapasapat batalin sambayang niya. Sa kontinihun niya sabab kingatan niya wala na kauntin hambuk rakat. Atau di niya kau kahakaron sabab duarwa niura. Sibu din kusog niyo. Bukun man wajib magkaka din imam makmum. Dabang duarwa niura yang kau subhanallah bukun kuriking kaku. Dabang nga pamarat saya mo upat na yung rakaat sin imam niya upat rakaat na ang pakutimindog nagbalik atin niya gihanapan mo yung rakaat mo batalin sambayang mo subay ko tumutog. Nauno to anin hinangunta na magpikaw, manjari ko magmufara ka, magtahit akhir na ko, magmufara ka, sumalam. Atau kan magtahit akhir ka, di na ka magmufara ka, magtahit akhir ka, ang pakaw dumuwa, puwasin tahit akhir, pahawaon mo, takaranwin, ima makapagtahit akhir, sampai siya makasalam, ang pakaw sumalam, pahus niya sumalam. Ini ang kamakamuhan, magjatom, di nila pagkahatian, masalah. Amin law ni apabila bang makatindog na pataas, di naman jari limingkod magbalik pababa. Kuno ito magjato tahayat awal. Tahayat awal. In kaida apabila kau makasud na parukod, di kau manjari magbalik pa sunnah. In tahayat awal yun sunnah. Sunnah ba'ad. Bang sa upama kialupahan mo intahayat awal, nakatindog ko parakati ka to, bang miyuntol na yung pagtindog mo, di na kau manjari magbalik patahayat awal, bang kau nagbalik batalin sambahayang mo. Sabab may ta, dito na kau harukun, binin mo yung rukun, nagbalik kau pasunna. Naunin hinangon ta, di na sadya mo yung magbalik, sumakawa, ganapan na sadya, sujud sawi, pagpasampul na. Ini ni magjato hatayat awal, sumakawa bang hatayat akhir, bukun biyahay ni. Bang tayat akhirin ketinggalan mo, nakaharap ka pa rakati kalima, atau ang maghrib rakati ka upat, atau abang subuh rakati ka tu, subay ko tu magbalik, sabab maita, kakanapan ni rakatin sambayang mo, bang ko nilimingkod. Iwan bukun niyaon, sunnah yung tayat akhir yun, rukun. Di siya makaya lang mo pagtindog biyan, rakati kalima sambayang zuhur, subhanallah, sujuran tanah sadya sahawi. Di makaya sujuran sahawi, batalin sambayang. Bida bang sa upama hati niya inkiaunan mo masbuk. Inkiaunan mo masbuk. Bang kau nagmasbuk biyan, Allahu Akbar. Pag masbuk mo, inimam yaw naguno. Inimam naglilingkod atawa nagsusujud. Dumayri ko pasujud. Dumayri ko pasujud. Bang kitaw ni sambahayang mo, kaya kanapan ng rukun. Bukun saja upat rakaat, yan apa mo pasin sujud sabab miyakat kau dari ka imam. Yung sujud mo ay imam yun, di makauntin. Ambuk rakaat. Nah ini dukaing bukun si habab ini. Sabi ni ikaw masbuk. Wabil harakatil wahidati hatawa iban sabab paghiwal hambuk. Hatinya hambuk din hiwal niya. So pamang hambuk tikang atau akan hambuk hiwal sin 5. Lilaibi hamaksud pagpanayam, dilangug-languging kaniya. Nabang langug-langug bisan hambuk. Langug-langug biya ni tikang niya biya hamaksud laibi kitaw ni maksud niya bang maksud sintaw nagsambayang yaon nagpanayam siya bisan hambuk hiwal ini mabatal.
Wabil ukuli iwan, ukuliha bukun akli. Wabil ukuli iwan sin, pagkaun. Wasyurbi iwan pag-inum. Illa inna siya buat malaingkan apabila nalupa siya, wakalla iwan tiu-tiu. Artinya bang pagkaun, nakakaun, nabang sa upamatiud niya, keingatannya dimanjari, kimaun siya misam patiu-tiu. Misam patiu-tiu, hatinya insya yaum mabatal. Nabang nalupa, nabang mataud, batal. Inakaul asah, batal bang mataud, sabang tiu-tiu, di mabatal. Biarin jangkaan sin tiu-tiu tuan. Biasa namin biya magpikit mga sopa, maong biya mamagkaon ka umikit biya ki. Amin tiu-tiu. Nabang wala mo tiu-ud biya, nakaun mo, ini di mabatal. Sab tiu-tiu. Sabang sopa makiingatan mo biyan, tiu-un mura, masarap. Na ini batal. Ini apabila kimauntod, bida bang sopa mahati niya, nakapin sa jay bakas. Nakapin yung bakas so pa manangiskis ko magpay bakas na kuman yaon. Atau nung kimaong ko malara yung pinlaran niya, ini bakas na kuman bukun siya mo aun tuzat niya bukun. Wa biniyati qat'is salati wan sabab magniyat bugtuon in sambahayang. Bang nagniyat na siya bugtuon niya batalong pin sambayang ko automatic batal. Bisan niya di batalon, mabatal na sa rondo. Bisan pa sa upang yung pagbatal niya, so niya, magbatalon ko ni sumambayang ako magbalik, sambayang fardo di sa batal siya. Wabi ta'liqi qat'iha, iwan, sabab simpag, pagpagantong simpag bugto kaniya. Tinya ta'likan. Gantungon pahambog para kaling pagbugto kaniya. So upang maimandong, punaw na niya pangatalong niya, bang ini magulan, batalon ko na yung sambayang ko, kawaong ko yung bubuharan ko. Ini batal pagtuwi. Misan di pa rumatungin ulan. At walong niya, ang mga jambatan siya, bangalong niya dumatong na magbaka, kubatalon, kubatal na pagtuwi. Hasyarat isab, inti alik niya yung parakala, bukun mustahil akli. Bukun mustahil akal. Dawang mustahil akal, na ini, asal dito jumatu, di mabatal. Di mabatal. Di siya mabatal. O niya mustahil akli, mustahil akal. So pamimian siya biyan long niya, una-una niya pangatayan niya. Banglong niya maaunin 1 + 1 = 3, batalong ko yung sambayang. Kung sa lama-lama, 1 + 1 = 2. Diya may nang = 3. Isang panagtipuning katan, professor, maghambuk, di datay maun sinakal. Sabang bukod na siya mustahil akli, hati niya posible na siya jumato, misang pa yan parakalan, mahunit jumato. Bang sa upama ako makalupad, batalong ko yung sambahayang ko, batalin sambahayang niya. Sabab mahita, bukod mustahil akal, amuin, makalupad din siya bukod. Bunala kabiaksahan ini. Amuin hati niya di, amuin, bukod siya kabiaksahan. Bukod kabiaksahan sin adat. So makawa akal ini, kaunon sin akal, intaw makalupad. Kaunon sinakal. Tintanda niya, umpamang ipagpakuha TV. Mataakal, kita mo na Superman lumupad, misang puting. Sa, hati sinamin, mustahil akli ni, di matay masin akal pikilan, bang siyaon, subayway. Kami pagbasa lang niya, mustahil akli. Nabang sa wajib akli, wajib akal, di matay masin akal pikilan, bang siyaway, subay tunawn. Nabang kaunon na sinakal aun si Ibanua, ini jawas, jaiz akli pagtagkan niya, jaiz akli. Wabit taraddudi fihi iwan, sabab sin pagduarwa fihi hapagbugto sin sambahaya. Magduarwa, uno ni bugtoon ko tawadi. Batalon ko na tawadi, batal na pagtuwi. Sin sambahayan subay matutud, biasa pantun iman, wairong pagduarwa. Pag iman ni suway matutud continue bang piagduarwa na bugtuon ko ato ni aton magmurtad ako murtad sa runo biya dan sambahayang.
wa bi ayyam dia iban sabab sin lumabay ruknun in hambuk rukun ma'asyaki sarta pagdua ruwa fi niyatit taharrumi haniyat sin takbiratul ihram niat sin taharrum. Sebab ini insan bahayang ini supaya niat niatnya nakabutang waktu no takbiratul ihram Allahu akbar. Au yatul atawa huma wa zamanu syakki in masa sing pagdua ruwa. Ati nagdua ruwa si haniat. Dua ruwa si haniat. Dimaksud sinongnya bi ayyam dia ruknun ma'asyaki fi niyatit taharrum. Artinya lumabain hambuk rukun sarta nagdua ruwa doon pagdua ruwa sin niat taharrum. Allahu akbar nagdua ruwa siya. Nakaniat ako kain na tawaway. Nakaniat ako tawaway. Maka basta na saja simpatya, yaw ni pagduaro niya batal yung sambahayang niya. Atau huma ba yung pagduaro, nakaniat ako kain na tawaway. Na ini batal. Subay matutuod. Biya din to, ano na hinang uno? Allahu akbar. Nakaniat ako kain na. Batal. Subay amoy sumambayang magpalit. Allahu akbar. Ayaw isa bamin dagpakan sin waswas. Aw niya kaywanan datungan waswas. Wala imamuhin niya, wala ina sampai marupang yung kaywanan. Mga mag-ailwiyan, wala pa di magpak. Maubos mapasa katanin badyo niya sabab si pagpasarta sin niya. Ini ni panasat sin syaitan, waswas sin pagtagka niya. Ini di manjiri abjanan. Suway bugtunto, nakaniya. Amo na ini mga hikabatal sin sambahayan. Faslun fasal. Pengajian baru. Wa syurita iwan syarat ma'ama sarta simparakara marra 5 bay, artinya mga kasyarat-syaratan 5 bay, liqabuliha hasupaya taymaun insan bahayang indallahi subhanahu wa ta'ala pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ayak sudah insubay niya maksurun biha labay ring hasang bahayang niya wajhallahi ta'ala in ridha sin Allah ta'ala. Ini lamud dengan mga syarat. Nasabot na 5 bay kaya pengajian na to mga syarat si mga sambahayang insubay kaya tatabunan in aurat di maharap pakiblat wairuun najis subay sumud na in waktu iwan na sing kaiwanan nabiyita sin tagbaktulan sing kitab ini damikian syarat iba lamud na sampai amin 5 bayaw syarat asupaya taymaun sin Allah ta'ala in sambahayang niya in subay in uno maksurun niya hasambahayang niya in ridha sin Allah ta'ala wahdahu tunggal siya at amuraw in maksurun niya wairun maksurun niya dukaing buat malaingkan ridha sin Allah ta'ala bukun hakarna tama ami hati sin tama ini humuat-wat mapuas dengan Allah Ta'ala pakarajaan dunia ni tama lagak. Nah ini amuna ini level mataas ka ikhlas. Nah ini sumunod hababa niya ikhlas da isam artinya niatnya supaya makasulsul ka. In level hababa niya supaya amuin di masiksa sin Allah Ta'ala hanarka. Ini katan grup dahalom da sinamuin tumpukan sin pagbahason ka ikhlas sumagawa bidda saja inamuin level niya. Nabangolong sin kitab Ihya Ulumuddin aun pa amuin sa sampuna ikhlas. Di na dumawat pahala di na dumawat amuin malapas dengan siksa bukum biat niat niya. Sumagawa niat niya yun, insang bahayang niya yun, bukun dengan niya, dengan Allah Ta'ala. Sehingga magbunga siya, makuyag siya magsambahayang. Amin na namun niya, inag-hidayat ka ko inisyo, Allah Ta'ala. Inagpahiwal ka ko inisyo, Allah Ta'ala. Kuyag sa jahalong simpangatayan niya, in ka na naman niya, alhamdulillah, yusalakusin Allah Ta'ala, nag-ibadat ka niya. Amin sa sampuna. Wayroon na mo in, huwat-huwatun pahala. Dabang humuat-huat pahala, biasa pantun businessman.
Iwan bang kau matu pahakikatnya, kumawa kau pahala sini nagtaufik kay mo yan Allah Ta'ala. Inag hidayat kay mo Allah, inag pahiwal kay mo Allah. Sakali mangayo pa kau pahala pa Allah Ta'ala, ini wala niya kihatian in hakikat. Artinya, in maksud sinamuin ayak sudah biha wajh Allah Ta'ala wahdahu, in subay in sambahayang yun doon in kaikhlas. Ini karwa wa ayyakuna iban subay in kiaunan ma'kaluhu simpagkaun niya wa malbusuhu iban pakaian niya wa musallahu iban simpiag sambahayangan niya halalan halal. Subay in pakaian niya halal, in pagkaun niya halal, impiag sambahayangan niya yaun halal. Artinya bukun si haram, bangday nga haram, di tay maun in sambahayang niya. Di tay maun bunal masa uni pagbahasa masa nalawa na kaniya ing kawajiban. Artinya nalipuas na siya ring hawiyajib sin Allah Ta'ala sumagawain ibadat niya yung di taymaun. Sabab yung maksud ini syarat li qabuliha taymaun. Sehingga longi niukil al-Imam Nawawi al-Bantani along sing kitab ini qala al-Imam Sahal longi al-Imam Sahal man lam yakun mat'amuhu min halalin isyu intau bukun ingkiau na sing pagkaun niya ring halal hati niya haram lam yukshaf an qalbihi di maukab in pangatayan niya lam yukshaf an qalbihi hijabun di maik in hijab halong sing pangatayan niya hati niya di tuud siya tubuan sifat-sifat marayaw halong simpangatayan niya biya simpag mabuha, sifat taqwa, sifat mahabbah. Wa tasara'at ilayhi al-uqubat. Iwan tasara'at ilayhi al-uqubat manuituy maun kanya in mga aramalah. Wala tanfa'hu salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuhu di magmumpaatkan in sambahayang niya in puasa niya in sarakkan niya. Demikian yukil niya rin wa qala Syekh Ali Asyadili long Syekh Ali Asyadili man akala al-halala hisyu in tau kumaun halal lana qalbuhu lumunuk in pangatayan niya warak ka iwan humanunung wanara iwan magsahaya wa qalla naumuhu iwan timiu-tiu in pagtug niya sehingga makatahajud siya walam yuhjab an hadratillahi ta'ala iwan di siya tabunan di siya dihila di siya butangan hijab dengan hadarat sin Allah Ta'ala sehingga in siya karilan siya kasyaf amoy pagbahasa ulong niya mahabbatullah kuntu asma'uhu alladhi yasma'u bihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi in pangatud mainang in Allah Ta'ala pangatud amuin hipag-atud niya pangdungog amin hipangdungog niya iban na sing kaiban nawaman akala ghairal halali isyu intaw kumaun simbukun halal kasa kalbuhu tumugas in pangatayan niya wa ghaladha iban tumugas artinya di makatayma sing karayawan wa adlama iban manigid luman wa hujiba an hadratillahi ta'ala tabunan siya ring hadarat sin Allah Ta'ala wa katura naumuhi man tumaw din pagtug niya jadi takaingatan ini tigid lumin ata ini yahlaum ini yan sabang amin pagtug ini kaingatan ta mataw pagtug atin ini mataw din pagkaun syubahat demikian yukil niya rin di wa qala Ali al-Khawas nung ni Ali al-Khawas ini Ali al-Khawas guruhi al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ambuk dengan mga alim dakulay bantan yang aulia man akal al-haram hisuin kumaun haram wa atal al-ibadah sarta patawruni pag-ibadat niya artinya makuso mag-ibadat sumagawi pagkaw ni haram fahuwa kal hammamil ladhi raqad ala baydin fasidin fahuwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam la yafraq syai'an bal yakhruj madra biasa sa pantun manok doon niya lili amuin yuuman initlog niya sa kalinitlog niya yun initlog niya nagkakangiin na manukas na sadya siya pag-uman di mahinang manok kangiin manok niya
Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi thawbin bi asharati darahim fiha dirhamun min haramin lam tuqbal salatuhu." Ini riwayat Al-Imam Ahmad. Hisiusuin magsambahayang, hapakayan in halga niya hangpu dirham, in hambuk dirham tiag paminya yung di nga haram di matay may sambahayang niya. Angkan subay jangahanta in pagkaunta in pakayanta in tiag sambahayang anta nga di nga haram subay tud halal hasupaya matay masin Allah Ta'ala. Wa ayyahdura iwan subay nakasarta, nakahadir kalbuhu in pangatayan niya fiha halong si sambahayang subay himahadir in pangatayan. Sabay mi paghadir sin pangatayan amuna inyawas in sambahayang. Amin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Hisiu-siu in sambahayang niya di makataaga kaniya ring hinang malumi hinang mangi hinang mungkar, di siya magsusung pa Allah Ta'ala buat malingkan gaman maglalayo. Ililahi al-Imam Al-Ghazali in miaksud niya yaun amuna in salatul ghafil, amuna in sambahayang sinta ulikap in pangatayan niya, wala si Marta wala himadir in pangatayan niya sambahayang. Amuna yan in sambahayang dihi kataaga ring hinang fahsya iwang mungkar. Sehingga sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'ab wan nasab." Bila saja intaw magsambahayang sumagawa madawhat niya sambahayang niya yaun laul sadya iman sin hapus. Hangkan subay si masartain in pangatayan hasambahayang falaysa nawairuun lahu masukusin nagsambahayang, falaysa lahu wairuun masukusin nagsambahayang min salatihi ring hasambahayang niya illa ma'akala buat malingkan in mataakkal ni atawakan amuin si Marta in akkal pikilan niya min hading hasambahayang niya. Artinya bangin sambahayang niya yaun upat rakaat bang panagnaanda sin rakaat inhimadirin sambahayang ni intu rakaat kahinapusan nalawa na in pangatayan niya naligab na limupad na pa mga Manila pa mga din binaybayan ay madawhat niya pahala amurain si Marta in pangatayan niya hambuk rakaat yaw. Wa alla ya'juba iwan subay di siya mag-ujub biha sin sambahayang niya. In ujub ini amuin kana naman sin tauin siya yaun marayaw na ha ibadat niya. Oh, inaku ini makusog mag-ibadat. Inaku ini 5 times sambahayang 5 waktu. Sa kaula-ula amuin gumawa hapangatayan niya niat niya yun sa kaula-ula sambahayang yun dahil kaniya buko nga taupik sintuhan. In kita ini mag-ibadat sumaka subay tanan namun ini ibadat singkit tunay sing kita ini katan ini taufik sin Allah Ta'ala alhamdulillah. Sehingga ini ibadat ini di kita makananam dengkato bang kiana naman dengkato nah ini artinya ujub atau pananamnya sampurna na in sambahayang niya yaun ini ujub. Kan maita kita muin hinduan sin Nabi ubus-ubus magsambahayang diadiin ubus-ubus magsambahayang mag-istighfar. Wina may tato, anong indusa ko sambahayang? Ipagkabtan si mga ulama, intaw magsasambahayang, mataw din dusa. Hindi magsasambahayang, hambuk din dusa. Wina, biya din niya dito. Hindi magsasambahayang, ini hambuk din dusa. Sumukay dusa niya, malagbuk. Amin hambuk sambahayang, tinggal hamatutuod. Hikasulat in nga niya halawang sinarka, doon siya makapagula, hambuk hukub. Inambuk hukub, kawaluan tahun, ha-akhirat. Hangka daw akhirat 500 tahun di dunia parkiraan si manusia. Sabab magsasambayang mataw din dosa. Kulang in khusyuk niya dosa, makatali siya biadto kulang in katan dosa. Sumakawa misan mataw tiu istighfaran us magsambayang malawa na katan. Istighfaran malawa na katan. Sabab in manusia ini di niya manjadi taliun sampurna na inibadat niya di mayo pa kita niya sambahayang sin Nabi sambahayang sin sahabat
Sambayang sin sahabat, Masya Allah, mapatay na sadya halom sin pagsambahayang. Mapatay halom sin pagsambahayang. Kita ini makamatay halom sambahayang. Mapatay mga hila, mapatay katan halom sambahayang. Baliktad. Na kuno dumatong sambahayang kusyo ini bang kita nanamun hasam basong magsambayang amo na yaw ni sambahayang last sambahayang. Mapuas ini mapatay na. Nanamun last na to din, original na. Final na to din. Sa piling tayo ini malukay pa kita mabuhi. Akan sabda sin Nabi long niya, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada, pag-amal ka tudyo pa akhirat mo sa kaulaula kinso mapatay na ka. Long Abdullah bin Mas'ud bang kami mabot pa may naati na kami makaunaw na mabot pa mahapon. Bang kami timikang sintikang sinsikina mo tampal patudi na kami makauna-huna mabot pa tikang tampal palawa. At iniya piya parat sa kuno posibleng kamatay dumatong. Sehingga ba magsambahayang last sambahayang ko na ini para yawon ko. Yung kita ini matawad pa'y namuin balak. Faslun fasal. Arkanus salati in mga rukun sin sambahayang 17 hangko tagpito. Ini mga rukun sin sambahayang hangko tagpito. Uning pagbasa ng rukun ini, ma tata'allaqu alayhi sihhatul ibadati wa huwa minha. Amin doon para kala natahala kaniya ingkasah sin pag-ibadat sarta lamud siya ibadat yaon. Bida iman sin syarat. Bang syarat ini bukun siya nakalamud ha ibadat sumagawa natahala ingkasah sin ibadat doon kaniya. Hangko tagpito. Subay tuod maaw ni nang kotagpito ini supaya masahin sambayang. Al-awwalu yung panagnan an niyatu niyat. Suway siya magniat bil qalbi laway ring atay pangatayan niya jantung niya. At ini yung pangataya imagniat ini jantung. Adapun indila bukun niat ini talafuz bin niyah hilapal in niyat to original hatay. At ini amuinin kitaon bangin niyat ni hatay magpanayam. Misang paliapal niya usalli fardal jum'ati. Bangin niya hatay lang niya langog-langog ko adya ini. Amo natin bilangon hinaatay. Atawakan na lang siya nagniyat. Iliapal niya usalli fardal zuhri. Hinaatay niya lang niya asar. Asar. Sabab makaw naman ipaglapal siniyat ang pamagniyat. Sabab maglapal ko siniyat before ko magsambahayang. Bukun waktu nagsasay. Insambayang tumagna rin nga takbir. Na maglapal siniyat before takbir. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. At ini naglapal ko siniyat mo yun. Hawa pa ko sin sambahayang. Bukun waktu nagsasambayang Allahu salli fardal di siya makuha. Sa isumarta ha takbir ito amin atay. Allah niyatun niya atay. Bil qalbi. Unin niyatun niya lil fi'li. At niya niatun niya inhinang, maksurun niya inhinang, siya nagsambahayang, amun usalli. Lil fi'li ha paghinang, at niya Allah, iniyat niya lumatayon, magsambahayang siya, bukun mag-exercise. Wa yu'ayyinu iwan, tantuun niya data sababi insambahayang aun sabab. Tantuun niya, bang sa upama insabab niya long niya mga istisqa, sambahayang istisqa, magsambahayang ako, istisqa, atau tahiyat al-masjid, atau istikhara. Wal waqti iban tantuun niya yung sambahayang ang waktu. Sambahayang zuhur, sambahayang asar, qabliya zuhur, qabliya asar, zuhur, asar, maghrib, duha. Tantuun niya magsambahayang ako yung pagbasun lil fi'li ni magniyat siya maksurun niya yung sambahayang tantuun yung sambahayang aun sabab atawakan aun waktu na subay niya amuin tantuun bang uno. Wayanwil fardiyata fil fardi. Wayanwi bang magniyat siya al fardiyata fardu fil fardi ha fardu. Artinya bang sa upama sambayang fardu zuhur na usalli. Artinya magsambayang ako zuhuran, sambayang zuhur fardan fardu atau fardal zuhri fardu zuhur. Ini mamarahina. Artinya gumawa siya bang sa upama yung sambayang yung fardu inwajib kanya uno
insyarat niatnya tu muna-muna supaya kasdul fi'li maksurunnya paghinang usalli sambahyang sumambahyang aku ini karo uno ta'yin supaya nya tantuun sampai taun waktu niya yaun sambahyang zuhur atau takasabab. Nawang sopama fardu supaya dihilang sifat fardu tu ini. Nawang sopama hati niya insambayang yung bukunda fardu na bukunda siya wajib supaya lapalan sin sunnat. Bukunda siya wajib supaya lapalan sin sunnat. Amurakumanin wajibkannya dua. Amin kasdul fi'li niatul fi'li magniat sehiminang sin sambahyang ini karwa ta'yin tantuun niya. Ini bang sopama sambayang sunat aun sawab iban aun waktu. Bang sopama sambayang sunat wairun da sawab wairun waktu sambayang mutlak. Nahambuk din niat magsambayang aku. Murad. Kaya si kita niyo. Wa yaqulu iban lumapal siya mamung siya. Bihaitu yusmi'u. Hakira parunguun niya nafsahu imbaran niya. Kakulli rukni bi'adasin tiap-tiap rukun qawliyin rukun qawli yamin rukun persupatan pahipaglapal unini pamung ni Allahu Akbar wa huwa insya ini tani arkani amunain hikarwa rukun sin sambahyang atinin ingi hikarwa rukun sin sambahyang unu Allahu Akbar takbiratul ihram ini takbiratul ihram supaya amuin hilapal karungukan sintainga. Karungukan sintainga. Allahu Akbar. Di manjari di karungukan. Amin hilapal saja sindila di karungukan sintaingannya di masa supaya karungukan sintaingannya. Nabang siya imam karungukan sintainga iban sing karungukan si makmum. Sabang sa upama hati niya isa-isa na jamaah rasya karungukan sintainga. Ayaw isab sampai karungukan sampai pamakid-pakid sabab maita ini hikakangi sing konsentrate isab sinharai. Kaya hati sing kita niyo. Nalamu ding mga syarat sinamuin pagtakbir ini subay siya magtakbir ini hawak to tinitindog na mabuntul sarta himaharap na pakiblat di man jadi miya manaw pa biyan maliit na kung bukrakat ito pamiman Allahu Akbar ini di masa atawakan timatay kud pa himarap pa mga satan utara biyan Allahu Akbar ang pahumarap yan hindi masa subay timitindog sarta himaharap na pakiblat ang palumapal din takbir Allahu Akbar parungugon intay nga karungugan sarta inlapal niya subay Allahu Akbar subay lapal Allah lapal jalala di manjari gantiang sindugay Ar-Rahman Akbar di manjari Ar-Rahim Akbar di manjari subay lafzul jalala iwan subay uno lapal Akbar siga mubalagha Akbar niya makan hawazan af'al di manjari Allah kabir di manjari Allahu Akbar iwan subay siya tartib di manjari Akbarullah di manjari subay Allahu Akbar di manjari ganapan huruf hapanagnaan ununo na huruf wallahu akbar di atau hagitung Allahu Akbar di manjari Allahu Akbar di manjari di masa subay amutudian kaya sing kita niyo demikian di ini manjari pahabaunin in hamzasin amin hamzah wasal sin Allah Allahu Akbar ini di masa sabab may tamapinday makna bangimen Allah ingguan niya ito nahinang siya dua alif nahin alif panagnan may nang siya istifham hati niya pangasuhu unu in Allahu Ta'ala unu in Allahu Ta'ala mahabasat ini pangasuhu di manjadi pahabaw nimbar di haram gaman bangnya keingatan makufur siya sababit akbar ini hambuk deng hamangangan sinduku bulan akbar mahaba imbar Allahu Akbar ini bang maknahan ini bahasa Arab bukan bahasa tausuk bahasa Arab akbar ini duku bulan Allah in Allah diurugu ini bangnya keingatan ni makna hinangnya makufur sama ita bapaknya ingan sin Tuhan lihat tuh
Sarta bang siya makmum, suway makauna in takbir sin imam ang pasya tumakbir, di man jadi magsarta. Di man jadi magsarta. Bida bang sa upama, rukun kaiwanan, rumukin imam biyan, akaran mo siya, malingkat magkaway, Allahu Akbar. Di mabatal, misampay kiyaw niya makro. Misampay kiyaw niya makro, sumo di mabatal, sa bang sa upama, papagsartaon mo yung takbir mo iwan sin imam, misang bukun sampurna sarta ato di nga panagnan magdura Allahu Akbar bukun. Amin makaagad sa din mo iwan sin rasin na mo imam yun di na masa. Subay salas sa ito din imam Allahu Akbar ang pagkutumakbir Allahu Akbar. Ilamudeng ha mga syarat niya. Nabang sa upama biya din tuan bang niya kakausan subay bahasa Arab di manjeri bahasa English atau mga Tagalog. Allah is the greatness unu mabiyad ko yan di manjeri. Subay tun Arab Allahu Akbar. Nabiya din tuan bang di siya maingat mag-Arabiwan di niya mahapal. Nalong Ibnu Hajar Al-Haytami bang di niya kakausan mag-Arab subay siya mangaji. Nabi adin, mayroon na tayong mga G. Si Mujia ni paakama Islam, hain doon da. Na magsambayang nini, mauusin waktu zuhr, nakasudya paakama Islam, biyaw, subay siya makasambayang. Natarjumahon niya, napabahasan niya. Samahang-mahang sa Allahu Akbar, ikay ingatan at nagumambihat. Continue tanyo manin rukun sin sambayang ini. Yabot na pawak. Ang pangasubo niyo, ano ito? Makainom nawang sopa madihilan kahantang bang pag-inom mataud Allahu Akbar o mga tubig minum pag-inom mataud artinya minum bidi bang puasa di bang di niya kaingatan di mabatalin sa bahayang niya sopa magkatup ako sina minum ay na puasa to ya ko di mabatalin puasa niya sabang sambahayang ay nagsasambayang tuya ko batal da sabab mataud bang sa upama tiyo-tiyo biasa sa upama minum siya juice aw pa nakapin tiyo-tiyo juice ini tiyo-tiyo imiaksod ko ini aw pa to juice halomsin bukon na namdakuman sa aw tud nakapin tiyo-tiyo atau mga nagmamamabihan aw pasaraw wala pa nakapangbung aw pasaraw tiyo-tiyo nabang sa upang tiuod niya yung tiuod niya biyan batal sa kung wala piyag turam biyan tiyo nakasud biyan mari hati wala tiuod ini biyan wala nakasud biyan mari nari mabatal sa tiyo bihati amin to niya mabilang siya tiyo hati niya bang niya tuurun ini batal iti tiyood ibang kaingatan niya riman jadi sabang siya nalupa ibang wala piyag tuuran biyan ini di mabatal di lura in pagbahasa ng lura ini himuan na rin nga simod bang himuan na rin nga simod ini lura bang halaw bukon lura bang siyagan ta dari rahalaw wala nakakuha sampay pakuwasin ipon ini mayroong problema sa mga minaglaway na mariwian na lura yung pagtagkan niya jasume mama batal bang tuunon sabang sopa mahati niya gimuha na biya natawakan timaud na gimuha na mari sampay palips na hilura di man makabatal bang ko lumura ayaw sadya ko isa bati niya bang kaw si mambayang dahakwa buko na law masjid aw san hadis ni bang kamulong niya sa sambayang pag kamu mabay lumura ayaw kamu lumara amin harap pa kiblat atau kan tampal patu sawa tampal palawa ini ito bang sopa masih mamayang ko ang mga gulangan isa-isa biyan. Kung si masambayang ha masjid paglura mo pa tampal palaw mo tawin kaluraan mo. Nabiya di bang sopa mawaylo na to na timaud na aw pa mga sabaw mga magmamama biyan na aw sulban ilura mo pa sulban. Ilura.
Napukun day sab najis inlura, bukun day sab najis. Ang papangasuon niyo. Kami ito. Kaya na yung muna mo, kung siya ako nagsasambayang mo ko sa una na ako. Dari tapas ang binasa kong magbago. Hindi mo mabata. Kung at tumula na pagdo at osok na. Ino. Sambayang yan. Uno-uno na sambahayang tuan. Uno. Tanuro Islam. Siya ako sa sambayang anak ko. Kung nga mo kapita anak pasok na. Ino na ba yun? Balikan ko atungod simbihadto ha. Atungod simbihadto hagantaan ini sabab darurat ipagdagan ni. Ad-daruratu tubihul mahzurat. In darurat ini kajarinnya in liangan. Sumaga kaida sumunod usul fiqh ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Uno in jari sabab sin darurat para kala haram. Jari sabab sin darurat gantaon hagagantaan. Bang sa upa matiya kawin mo inuno bayaon. In cellphone mo bang mo makawa hadi mo na binasahon okay na. Sabang long yebe nagkuantod ka mo subay mo suntukon bang makaminsan mamaray ni suntok makaminsan bang di mamaray subay makarwa bang mamarahin ay makaruwag inangon makahangko batalin sambahayang buko ni sabya continue ra mapuk ini bata sabang makawa na biyan pagkawa siyempre sukarol buko man dumama pang kabistuan na pagkawa dumakan na yan na continue na isang bayang buko na pasong biyan yaw na yuli na yung cellphone niya ito pa yapas ini batal iwan damikian hapag tunay sinamuin pagkawa yad to di siya himinang si mga hikabatal duwaing ding hakalalakihan bang mamarahinin sa gawon kawaon sadya di naman yari mamungmung sukarol ko yari batal hagantaan sadya sibuda sunna tawakan pardu asumaka ini fikhi bang kau mengaji tasawuf tumaas kau pa level takwa kasi mga level si mga aulia artinya magsambahayang biyan makakita sa manuk-manuk biyan hakuan mga sahabat sin Nabi Abdullah bin Rawaha nagsambayang siya kabun niya kita niya manuk-manuk naglupad sampai kay lupahan niya rakaat niya ini di mabatal sa along niya kialigap ka ako yung kabun piyagsarak ka piyagsarak ka ni level si mga aulia nawang so pa lawak bertiya ka sarak ka na aulia sawang so pa at niya di mo makaya sin iman mo naman jari mo siya sa gawon sa aganta namin kuha natin niya jari di mabatalin sambahayan wallahu ta'ala alam ang paambok aulia na kauna naluboy masjid ang paambok aulia nalupa kami singan niya habay siya nagsambahayang sunnah nahulugin has malaggo ding hatasin atuk niya kaya liburan nin anak niya liliburan niya di matong nasa jemang inasawa niya nagsilawak na siya gawin hasbihan di para wala na kaunin anak niya napagsalam niya minasunin may takamulong niya di umug kubi hibuk-hibuk kain dalaw niya murah-murahan kaulungan kau sinallahu ta'ala anak mo kain na kaya liburan na sinhas dalaw niya basta ako makatakbir na malawa na ako sa'yo concentrate na ako patuhan naumbiya concentrate biya doon concentrate mo amo pa ka cellphone malawa biyan say kita ni mayroon pa concentrate ni mayroon pa concentrate ano tuan niya nakasalam siya sinuwi pa naubusin imam kaya to mga 2 rakaat tahiyat awal pa sakali pagtakbir sin imam harap pataas masbuk siya nakasalam siya way pa nakasasalam min imam na ini di bang wala ni repyagturan di mabatalin sambayang niya
Way panakan. Okay, maganda ka magbalik. Di mabatal sa wala mo tiud. Inyad tumabatal siya bang mo tuurun. Sa upama, way pa si masalam minimang, minsan ako mo maingat ako sumalam isang kori sumalam. Batal. Batal. Sabang sa upama wala panganal mo si malam na, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ay way pati si malam, magbalik ka. Magbalik. Na hawak to bihayad to, pag salam sin imam, sumujud ka sa hawi. Sunnah sumujud sa hawi. Sabab inhinang yad to, bang muhinangon matutuod, mabatal ka. Uno-uno kakahinang, bang muhinangon matutuod, hikabatal kay mo. Hatat kala, mahinang mo siya, wala mo tiyod, sunnah, kay mo sumujud sa hawi. Imam mo, pag sa sumujud ko, isab sa hawi, amoy sinalam nin imam. Buko namin yaong pa si imam doon, sumujud na ka sa hawi, batal yung sambayang. Sabab pag salam sin imam, malipuas na ka rin ng imam. Na sumujud na ka sa hawi. Sumujud na ka sa hawi. Sahda siya, sahda. Sabi, yung sawi ni pagpasampul na siya. Allah Ta'ala. Ano Tuhan? So, baka nagsamayang berjawa ako, imam niya, imulog sa takbirian, niya kasi sumakong jaro rin. Sakali, agad saan yung makmul yung nakawit sa naduwa yung isa. Diarap mo yung takbo sa imam yung nagwan. Kung imakong dyan, larang kumiri. Suway nilalarakon, mang sila mabaya magjamaa. Sabang sa upamalong niya pagbatal sin imam, continue nila kanila, na mo para kabiatal sin imam na sila rakuman, magkaniya-kaniya na. Sabang sa upamati niya mabaya magjamaa, di man dyan rin sabi ni imam, Allahu Akbar, pagubos, injama nagtakbir na, iway pa ako na kaniyat, Allahu Akbar, na magkangijama wayrong panghati, subay niya, balikan, takad na ka mo, bagwan, uno ba yun? Magbalik kita niyo, mabiyad to. Biyato na ba? Depende na mo jama bang pagsilawak si Imam Long niya balikan kulong niya magbalik. Ari na ako makadgay mo ilisuan ko ha una-una niya biyan. Na di niya na magmufara ka magkanya okay resab kanya mo. Diyan na rin siya makadawat pahala bar jama. Alasil di man jari amin makaunin takbir mo pagka makaunin takbir si makmum din nga imam, misan makapag-start ibang takbir si imam di masahin sambayan si makmum. Aun in rukun sin sujud sawi amurado subay sumujud. Adapun in sunnah aun basahun. In basahun niya subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Amurado balikan makatu. Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Adapun bang di niya mahapal misan subhana rabbiyal ala okay ra. Atawa bang so pamadi niya nasugsukan nuno okay bang man siya makasujud. Ono? Dukay ng imbastahan si imam. Biya din dagbusin dukay ng imbastahan si imam. Na kapangajian tanyo ra harukunin insyaallah. Sabang urukunin ni aulong ni kakangisi makna. Amin rong lah ani pagdagami marong siya maglapal amin kakangisi makni ban sindi. Sarta uno ha Fatiha atawa dukay ni nga Fatiha. Malilay tanyura next meet tanya. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Last one.